स्टूडेंट आज लेक्चर को समस्त को स्वागत। बेसिकली आज आम हाइपरबोलिक फंक्शन लेक्चर नंबर 4 विषय स्टडी करियो। ठीक अछि। आज लेक्चर बेसिकली आम कॉस हाइपरबोलिक एक्स रो प्रॉपर्टीज विषय डिस्कशन करिबा विथ ग्राफ। ठीक अछि। तो ग्राफ बेसिकली आम जहां भी फंक्शन पढ़िबा सब फंक्शन आम ग्राफ को भलसे स्टडी करिबा। ठीक अछि। देखो प्रीवियस लेक्चर आम कोन पढ़िथिले साइन हाइपरबोलिक एक्स रो सब प्रॉपर्टी विषय में डिस्कशन करथिले। ठीक अछि। साइन फंक्शन विषय रे साइन हाइपरबोलिक फंक्शन रो एते सारा प्रॉपर्टी अछि आमे सब गोटा डिस्कशन करथिले। जेमिति का फर्स्ट प्रॉपर्टी हमर कोन दिला एटा होस तार डेफिनेशन। ठीक अछि। डेफिनेशन समस्त को मन रहि जाइथिबो कि साइन हाइपरबोलिक एक्स रो डेफिनेशन कोन। ठीक अछि। साइन हाइपरबोलिक एक्स रो डेफिनेशन कोन समस्त को वर्तमान मन थिबो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x by 2 तार डोमेन हबो r रेंज हबो रियल नंबर होल r हबो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin हाइपरबोलिक x वैल्यू कोन आसबो इंफिनिटी का अप्रोच करिवो। ठीक अछि। लिमिट x टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी sin हाइपरबोलिक x रो वैल्यू कोन आसबो टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी sin हाइपरबोलिक 0 रो वैल्यू कोन पळे आसीबो sin hyperbolic 0 value 0 पळे आसीबो sin hyperbolic 2 is approximately equal to 3.627. ओके डेरिवेटिव ऑफ sin hyperbolic x कोन आसीबो cos hyperbolic x जोटा के always positive for all x belongs to r अछि। तो sin hyperbolic x is a strictly increasing function on r and sin hyperbolic function is 1 1. That means this is a injective function. This is also a onto function or surjective function. Hence, this is both 1 1 and onto. This is a bijective function from R to R. Okay? तो ये सब आमे हमर प्रीवियस लेक्चर रे डिस्कस करथिले। ठीक अछि। एबे आमे कोसाइन हाइपरबोलिक x विषय रे आमे डिस्कशन करिवा। Hyperbolic cosine function is one of the basic hyperbolic function analogous of trigonometry function. Okay, it is defined in terms of exponential function. जेମିତି ଆମେ previous lecture ରେ पढ़िଥିଲେ कि एसବୁ को ଆମେ କଣ କରିବା ଆମର exponential function ର help ରେ ଆକୁ ସବୁ ଆମେ define କରିବା। ଠିକ ଅଛି। exponential function ର help ରେ ଏସବୁ को ଆମେ define କରିବା। ଯେମିତିକା ଆମେ sin hyperbolic x को କୋଉ ଭଳିଆ define କରିଥିଲେ sin hyperbolic x is equal to e to the power x minus e to the power minus x by 2। ଠିକ ଅଛି। ସେଇ ଭଳିଆ cosine hyperbolic x को ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ define କରିବା e to the power x plus e to the power minus x by 2। ठीक अछि। देखो sin hyperbolic x बेले एठी दिला माइनस cosine hyperbolic x बेले एठी आसी गला प्लस हैला। इट इज एन इवन फंक्शन। ठीक अछि। तमे जतरा एटा को चेक करिवो एटा तुमको इवन फंक्शन मिलिवो। ठीक अछि। को बळा चेक करिवो देखो तमे जदि एबे f of x को या मानुछ लेट f of x is equal to cosine hyperbolic x। ठीक अछि। जदि हमें देखे दबा कि f of minus x is equal to f of x then f of x is an even function। okay जदि हमें एटा को देखै पारुचंदी if we show that f of minus x is equal to f of x then we claimed that f of x is an even function। ये देखो ता माने कोन हमकु एबे देखिया पई पड़िबो cosine hyperbolic minus x is equal to cosine hyperbolic x। ठीक अछि। तो एटा त माने इजीली चेक करि परिबो तो तम मानक पई एटा मु छाड़ देली। ठीक अछि। तो cosine hyperbolic x is an even function। ओके नेक्स्ट जिबा डोमेन तार कोन हो। ठीक अछि। डोमेन एबे हम देखिबा बाहर डोमेन cosine hyperbolic x रो डोमेन कोन हो सेटा हम डिस्कशन करिबा। Since both e to the power x and e to the power minus x are defined for all x belongs to r। देखो एटी जो cosine hyperbolic x अछि एटा को हम कोन लिख परियो 1 by 2 e to the power x plus 1 by 2 e to the power minus x। देखो ए जो cosine hyperbolic x रे कोन कोन इन्वॉल्वमेंट अछि एक्सपोनेंशियल फंक्शन e to the power x and e to the power minus x। तो e to the power x और all x belongs to r ପାଇଁ ଆମେ डिफाइन କରି परिबा। ठीक अछि। सेमिति cosine hyperbolic सॉरी e to the power x को ଆମେ all r ପାଇଁ डिफाइन କରି परिबा e to the power minus x को पूरा all r ପାଇଁ ଆମେ डिफाइन କରି परिबा। ताहाले cosine hyperbolic x को ଆମେ complete r ପାଇଁ डिफाइन କରି परिबा so that the domain of cosine hyperbolic x is oh, x is complete r complete real number r। ओके ଏବେ ଦେଖ ସବୁଠୁ इम्पोर्टेंट ଆଉ ସବୁଠୁ जोटा बहुत इम्पोर्टेंट। ठीक अछि। तो आकु जिंस तमे मन रखिबो जेमिति कि हमें पढ़िथिले रेंज ऑफ
sin hyperbolic x ତମକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥିଲା sin hyperbolic x ର ରେଞ୍ଜ କଣ ଆସୁଥିଲା ହୋଲ ରିଏଲ ନମ୍ବର ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ cosine hyperbolic x ରେ କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିବ ତ ସେଇଟା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଦେଖ ଠିକ ଅଛି ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରିବ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ରେଞ୍ଜ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି ସବୁବେଳେ ମୁଁ ତାର ଇନଫିନିଟିରେ ବିହେଭିୟର ଚେକ୍ କରୁଛି ଠିକ ଅଛି ଇନଫିନିଟିରେ କଣ ଆସୁଛି ତ ସେଇଠୁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଇଡିଆ ଆସିଯିବ ରେଞ୍ଜ କୋଉ ଭଳିଆ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରାଯିବ ବୁଝିହେଲା ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯେକୌଣସି ଫଙ୍କସନ ଅଛି ସେ ଫଙ୍କସନ ର ଇନଫିନିଟିରେ କଣ ତାର ବିହେଭିୟର ରହୁଛି ଠିକ ଅଛି ତ ଇନଫିନିଟିର ବିହେଭିୟରରୁ ତମମାନେ ଆଇଡିଆ ନେଇପାରିବ କି ସେ ଫଙ୍କସନର ରେଞ୍ଜ କଣ ହବ ଠିକ ଅଛି ଏବେ ଦେଖ when x tends to infinity देखो ଏବେ ଆମ ପାଖର ଫର୍ମୁଲା କଣ ଥିଲା cosine hyperbolic x or cos hyperbolic x is equal to e to the power x plus e to the power minus x by 2 ଠିକ ଅଛି x tends to infinity ରେ କଣ ହବ ଦେଖ ଏ ଯୋଉ e to the power x ଇଏ goes to infinity e to the power minus x goes to 0 the whole quantity goes to infinity okay similarly ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା x tends to minus infinity ଦେଖ minus infinity ରେ କଣ ହବ माइनस इनफिनिटी रे e टू द पावर x goes to 0 ଯେତେବେଳେ ଆମେ x tends to minus infinity ନବା ଠିକ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ କେସଟା ନେବି x tends to minus infinity ନେଲେ e to the power x goes to 0 e to the power minus x goes to infinity ତାହେଲେ the whole quantity goes to infinity ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ x tends to infinity cos hyperbolic x goes to infinity x tends to minus infinity cos x tends to positive infinity both the cases cosine hyperbolic x tends to positive infinity ତାହେଲେ both case ରେ cosine hyperbolic x infinity କୁ approach କରୁଛି ସେ ପୁଣି positive infinity କୁ ତାହେଲେ ଏଠୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ କି ନେଗେଟିଭ ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଆମକୁ ଏ କଥାଟା ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କହିଲି ଦେଖ ଏଠି ଯୋଉ ଆମେ ଲେଖିଥିଲେ cosine hyperbolic x this is equal to 1 by 2 e to the power x cos 1 by 2 e to the power minus x देखो e to the power x पूरा टोटल पॉजिटिव ଅଛି e to the power minus x ये भी total positive ତାହେଲେ the whole quantity always positive ଠିକ ଅଛି always positive greater than 0 for all x belongs to R ତାହେଲେ କାହିଁକି ଡୋମେନ ଆମେ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି R ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଡୋମେନ ପାଇଁ cos hyperbolic x always positive ହବ ଠିକ ଅଛି ତ 0 ହବାର କେବେ ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ନା e to the power x କେବେ 0 ହବନି କି e to the power minus x କେବେ 0 ହବନି ତାହେଲେ ଏ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କେବେ 0 ହବ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମକୁ ପଚରାଯିବ 0 belongs to range set of range set of cos hyperbolic x तुमको एटा ट्रू और फॉल्स पचरा जाइथिबो ट्रू और फॉल्स ताले तमर आंसर कोन आसीबो पूरा कंप्लीट फॉल्स हे जोइ कि नै एना 0 तो केबे रेंज रे ही आसीबो ठीक अछि ताले एबे हमें रेंज डिसाइड करबा कोन हबो बेसिकली तार मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कोन हबो हमें सेटा देखिबा एबे देखो एठी तमे पाइगलो कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी रे और फंक्शन जीवो इन्फिनिटी को x टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी रे फंक्शन जीवो इन्फिनिटी को ताले एठी मैक्सिमम वैल्यू तो हमें किछि फाइंड आउट करि परिबा नाही मैक्सिमम वैल्यू किछि भी ताले मिनिमम वैल्यू कोन हबो सेटा देखिबा तो मिनिमम वैल्यू पय हमें देखिबा cos हाइपरबोलिक 0 cos हाइपरबोलिक 0 ताले कोन हबो देखो तमे x जगह 0 एटी 0 पुट कर देले 0 e to the power 0 टा 1 e to the power minus 0 टा भी 1 है जो 1 plus 1 is equal to 2 2 by 2 is equal to 1 એટલે cos hyperbolic 0 ର value ଆସିଗଲା 1 ତ ଏବେ ମୁଁ ଏଟା କ୍ଲେମ କରୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ତାର ମିନିମମ ଭ୍ୟାଲୁ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଫ କୁ ଯିବା ତ ସେତେବେଳେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା କି ହଁ ଏଇଟା ହିଁ ତାର ମିନିମମ ହବ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଏବେ ମନେ ରଖିଥାଅ ମିନିମମ ଭ୍ୟାଲୁ ଟା କଣ ଆସିବ cosine hyperbolic x ର ମିନିମମ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ 1 ସେଟା କୋଉଠି ଆସିବ where x is equal to 0 ଠିକ ଅଛି so the function never goes below 1 ତ ଏଇଟା କାହିଁକି ହବ ସେ କହୁଛି କି ଇଏ କେବେ 0 ର ତଳକୁ ଆସିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ekatha କୁହାଗଲା ଦେଖ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ କହୁଛି ଏବେ ଦେଖ ତ ମନେ ପକାଅ e to the power x ଆଉ e to the power minus x ଦେଖ ସବୁଥିରେ ଏମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେକ୍ଚର 2 ରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସପୋନେନସିଆଲ ଫଂକ୍ସନ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲା ତ ତମେ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲସେ କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖ ତ e to the power x ଯୋଉ ଲେଖିଲି e to the power x ର ମିନିମମ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ to the power x ର ଏଠି ଯୋଉ mean value କେତେ is equal to 0 e to the power ଆଚ୍ଛା 0 ନୁହଁ e to the power x ର minimum value ତମେ minimum value ଆସିବ tends to 0 ଠିକ ଅଛି equal to 0 ନୁହଁ tends to 0 ତ ସେଇଭଳିଆ e to the power minus x ର ବି minimum value କଣ ଆସିବ tends to 0 but 0 ନୁହଁ ହେଲା minimum value ଟା tends to 0 କରିବ କିନ୍ତୁ 0 ନୁହଁ
e to the power minus x ର ବି minimum value tends to 0, e to the power x ର ବି minimum value tends to 0। ओके। अच्छा देख, हाँ, एबे आमे कोन देखि आसिले कोसाइन हाइपरबोलिक x इज एन इवन फंक्शन। आ इवन फंक्शन रो गोटे प्रॉपर्टी थिला त माने मन रखिथिबो कि इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस रे से माने सिमेट्री हेबे अछि। ताहाले ओरिजिन एटा होछ ओरिजिन रो राइट को जो बेला ग्राफ रहइबो, लेफ्ट को से बेला ग्राफ रहइबो, ठीक अछि। ताहाले एबे आमे देखिले कि ए ग्राफ केबे 0 हबो नाही, ठीक अछि। ए ग्राफ केबे 0 हबो नाही। तापरे पॉजिटिव इन्फिनिटी रे ग्राफ जीवो पॉजिटिव इन्फिनिटी को, नेगेटिव इन्फिनिटी रे ग्राफ जीवो पॉजिटिव इन्फिनिटी को। ताले फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट रे रहइबो बट 0 हबो, ताले 0 रो एबव कोडी गोटे ग्राफ रहइबो, ठीक अछि। ताले एबे आमे वैल्यू देखि दबा कि 0 रु इन्फिनिटी पर्यंत गोटे गोटे वैल्यू जदि आमे चेक कर दबा से बेला 0 रु माइनस इन्फिनिटी पर्यंत आमे ग्राफ पाइ जिवो, ठीक अछि। फास्ट जदि आमे 0 रो वैल्यू चेक करले cos हाइपरबोलिक 0 ताले कोन आसिला 1 आसी गला। ताले 0 बेलु को आमे 1 पाइ गले, ठीक अछि। तापर जते 0 रु टिके आगु को जिबा सेते बेला देखो वैल्यू इंक्रीज करी करी जिवो कि नै, वैल्यू तो इंक्रीज करिवो ना। काहे कि देखो ए जो e टू द पावर x अछि, ये देखो जेतेले तमे एठी वैल्यू टिके इंक्रीज करिवो ए टिके बढ़िवो, ठीक अछि, टिके बढ़िवो। अच्छा देखो एटा तुमको ग्राफ रु बुझेले त माने इजीली बुझी परिबा। हम टिके ग्राफ देखि दबा। वर्तमान जेतेले एठी 0 मु नेइथिली, ठीक अछि, 0 ताले एठी आसिला 1, 0 नेला बेले 1 आसी गला, ठीक अछि। 0 रु जेतेले टिके आगु को नेबी, ठीक अछि, तो माने एबे देखो ए जो रेड डॉटेड लाइन टा कहारो e टू द पावर x by 2 रो, e टू द पावर x by 2 रो। ए ग्रीन डॉटेड लाइन टा कहारो e टू द पावर माइनस x by 2 रो, ठीक अछि। गला ताले देखो एठी जेतेले मु गोटे पॉइंट नेबी, ठीक अछि, देखो एठी जेतेले पॉइंट टा नेली ग्रीन डॉटेड लाइन रे एठी आसिला पॉइंट, रेड डॉटेड लाइन रे एठी आसिला पॉइंट, ठीक अछि। ए दिटा पॉइंट को हमको सम करियो पड़ियो, सम कला परे से पॉइंट टा कोड आसिला एठी आसिला। ताले देखो ये ए जो वैल्यूटा और ए जो वैल्यूटा तो माने देखिबो जदि तमे e टू द पावर ए दिटा पॉइंट को मिसेइले से केबे कोन 1 लो लेस आसीबो कि, एठी हलो क्वेश्चन मार्क। काहे कि ना आमे कोन कहउचे कि मिनिमम वैल्यूटा होउची 1, ताहले हमको एबे कोन देखिया पय पड़ियो 0 रु इंफिनिटी भितरे मु जहा भी पॉइंट नेबी तार वैल्यू सबले 1 टू मैक्स बडो आसीबो, 1 टू ग्रेटर आसीबा दरकार, ठीक अछि कि नै। ए एबे देखिया पय पड़ियो देखो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय 2, ठीक अछि। तो मु कहउची कि मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो एटा को हमको प्रूव करिया पय पड़ियो। ताले हमें कॉन्ट्रडिक्शन ने नै जिवो, लेट e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x बाय 2 इज लेस देन 1। ताले 1 रु भी तार वैल्यू लेस हबो, ठीक अछि। ताले एटा हमें कोन पाइबा देखा e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इज लेस देन 2, लेस देन। ताले एटी हमें एबे कोन पाइ दोछन देखो e टू द पावर x प्लस 1 बाय e टू द पावर x लेस देन 2। ताले एटी कोन बनि जिवो e टू द पावर 2x प्लस 1 लेस देन 2 e टू द पावर x, ठीक अछि। ताले एटी एबे कोन मिलि जिवो देखो टू द पावर 2x एटा जदि एपडू पळा आसीबो माइनस 2 e टू द पावर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0, सॉरी लेस देन 0। एठु एबे कोन मिलि जिवो देखो एटा को तुम माने कोन लिखि परिबो e टू द पावर x माइनस 1 रो होल स्क्वायर लिखि परिबो कि नै, एटा लेस देन 0। तो देखो एटा उडा असला कि नै कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन आसीगला। ताले एठु एबे हमें कोन देखिले कि मिनिमम वैल्यूटा ही 1 हबो, ठीक अछि। कहारो कोसाइन हाइपरबोलिक x रो मिनिमम वैल्यूटा 1 हबो, ठीक अछि। काहे कि ना तमे एठु एबे विजुअलाइज करि परिबोनी, तम माइंड रे कोउठ ना कोउठी क्वेश्चन आसीबो कि सर केमिति कहि देले कि एटा 1 2 सबले एबव आसीबो। तो तम माने एबे मानि नियो कि एटा 1 रु लेस होइजो, तो ताको कॉन्ट्रडिक्शन लेबे प्रूव कर दबो। तो एटा आसीगला कॉन्ट्रडिक्शन। तो एठु हम कोन पाइ गेले कि काहे कि देखो कॉन्ट्रडिक्शन कहउची एठी देखो गोटे होल स्क्वायर टर्म असला, गोटे स्क्वायर टर्म असला, स्क्वायर टर्म टा आइदर 0 हबो नले 0 रु एबव आसीबो, ठीक अछि। एटा कोन अछि गोटे होल स्क्वायर अछि ना, आइदर पॉजिटिव हबो नले 0 हबो। तो एठु तुमको आइडिया आसीगला कि मु जोडा कि अजम्पशन हमें नेइतिले तो अजम्पशन टा रॉन्ग अछि, ठीक अछि। ताले अजम्पशन टा जदि रॉन्ग अछि ताले एटा कोन होइजिवो मिनिमम वैल्यू ए क्वांटिटी रो मिनिमम वैल्यू टा आइदर 1 हबो 1 टू एबव हबो। तो एबे हमें पाइ गेले कोन आसीबो 0 रे 1 आछी ताले एक्जेक्ट 1 ही मिनिमम वैल्यू हबो।
ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ଥରେ ନିଜେ ଆନାଲିସିସ୍ କର ଜାଣିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ତମକୁ ଏବେ କହିଦେବି କି ହଁ ଏଇଟା ମିଶିଲେ 1 2 ଏଭବ ହବ। ତମେ ମାନି ପାରିବନି। ତମେ ଏଇଟା ଯଦି ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଏମିତି ବିଲିଭ୍ କରି ଚାଲୁଛ ତ ତାହେଲେ କିଛି ଶିଖି ପାରିବନି। ଠିକ୍ ଅଛି? କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମମାନେ କିଛି ଟ୍ରାଏ କର କି ହଁ ମତେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ ଦରକାର କି କଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ହବ। ମତେ କ୍ଲେମ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଯଦି ତାହେଲେ ମତେ କଣ ଏଭିଡେନ୍ସ ଦରକାର। ଠିକ୍ ଅଛି? ନାଇଁ କି ଏମିତି ମାନି ନେବି। ପୁରା ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ମାନେ ଏଭିଡେନ୍ସ। ତମକୁ ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ଦରକାର କି ହଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଯଦି କଣ ପାଇଁ ହଉଛି। ତାର ପ୍ରୁଫ୍ କଣ? କୋଉ ଭଳିଆ ମୁଁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି? ତମେ ଗ୍ରାଫରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲଟ୍ କରିବ ତ ଇଜିଲି ପାଇଯିବ। ହଁ ଏମିତି ହେଇପାରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ ପାଇଯିବ ସେତେବେଳେ ତମେ କ୍ଲେମ କରିପାରିବ କି ହଁ 1 2 ଏଭବ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ମତେ ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁ କାଲକୁଲେଟ କରିବାଟା ଏତେ ଇଜି ହବ। ଠିକ ଅଛି? ଏବେ ତମମାନେ ବୁଝିପାରିଲ କଣ ପାଇଁ ମିନିମମ ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଆସିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ ମିନିମମ ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଆସିବ। ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ। ତାହେଲେ ରେଞ୍ଜ ଟା କଣ ହେଇଯିବ? ରେଞ୍ଜ ଅଫ କୋସାଇନ୍ ହାଇପରବୋଲିକ x ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 ଟୁ ଇନଫିନିଟି। ଆଉ 1 ଟା ଏଠି ଇନକ୍ଲୁଡ କରିବୁ। ଠିକ ଅଛି? ତ ଏଠି ଦେଖ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚରା ଯାଇପାରେ। ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚରାଯିବ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଅପର ବାଉଣ୍ଡ ଅଫ ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ upper bound of range set of what is the upper bound of range set of cos hyperbolic x। ତାହେଲେ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ କଣ ଦରକାର। ମୁଁ ଏଠି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଡ୍ କରିଦଉଛି ଲିଷ୍ଟ ଅପର ବାଉଣ୍ଡ। ଠିକ ଅଛି? what is the list upper bound of cosine hyperbolic x। ଦେଖ ତମ ପାଖରେ ଏବେ ରେଞ୍ଜ କଣ ଆସିଲା 1 ଟୁ ଇନଫିନିଟି। ଠିକ ଅଛି? 1 ଟୁ ଇନଫିନିଟି ହେଲେ ଦେଖ ଅପର ବାଉଣ୍ଡ ତମକୁ କିଛି ମିଳିବ କି? ଅପର ବାଉଣ୍ଡ କିଛି ମିଳିବନି। ବଟ୍ ଯଦି ଏଇଠି ତମକୁ ପଚରା ଯାଇଥିବ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଲୟର ବାଉଣ୍ଡ, ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଲୟର ବାଉଣ୍ଡ ରେଞ୍ଜ ସେଟ ର ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଲୟର ବାଉଣ୍ଡ କଣ? ତ ତମେ ଏଠି ପାଇଯାଉଛ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଲୟର ବାଉଣ୍ଡ ଟା କଣ ଆସିବ? 1 ହିଁ ଆସିବ। 1 ହଉଛି ମିନିମମ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ ଏଇଠି ଅଛି। ଠିକ ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ତମେ ରିଅଲ ଆନାଲିସିସ୍ ପଢିବ ସେଠି ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢିବ କଣ ଅପର ବାଉଣ୍ଡ ଲୟର ବାଉଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମମାନେ ପଢିବ। ଠିକ ଅଛି? ତ ଯୋଉଟା କି ତମର ସେମିଷ୍ଟାର 2 ରେ ଅଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଇଠି ସ୍କିପ୍ କରିବା। ଠିକ ଅଛି? କି ତମ ପାଖରେ ଆଇଡିଆ ରହିବା ଦରକାର କି ମିନିମମ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ଆସୁଛି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ଆସୁଛି। ଏସବୁ ତ ତମ ପାଖରେ ନଲେଜ ଅଛି କି ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ, ମିନିମମ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ, ଏସବୁ ତ ଆଇଡିଆ ଅଛି। ତ ରେଞ୍ଜ ସେଟ୍ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେ ସେଟ୍ ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ହବ, ମିନିମମ ଭ୍ୟାଲୁ କଣ ହବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଇଡିଆ ରଖ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ରିଅଲ ଆନାଲିସିସ୍ ପଢିବ ତ ରିଅଲ ଆନାଲିସିସ୍ ରେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢାଯିବ ଅପର ବାଉଣ୍ଡ ଲୟର ବାଉଣ୍ଡ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଇଜିଲି ବୁଝି ପାରିବ। ଠିକ ଅଛି? ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା evaluate the following for the hyperbolic cosine function। ଠିକ ଅଛି? hyperbolic cosine function ପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଏଇଟା ଅଲରେଡି ଡିସ୍କସନ କରିସାରିଲେଣି କି ଏ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ ଇନଫିନିଟି, ଏ ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିବ ଇନଫିନିଟି। ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ଆସିଲା what is the value of cos hyperbolic 0। cos hyperbolic 0 ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡିବ? e to the power 0 plus e to the power minus 0 divided by 2। ଅଲରେଡି ଏଟା ଆମେ କାଲକୁଲେଟ କରିସାରିଲେଣି। what is the value? ଏଇଟା ଭ୍ୟାଲୁ ଆସିଗଲା 1। ବୁଝିପାରିଲ ଏବେ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ cos hyperbolic 2। ତ ଏଇଟା ବେସିକାଲି e to the power 2 plus e to the power minus 2 divided by 2। ତାକୁ ତମ ମାନେ କାଲକୁଲେଟ କରିନବ କଣ ଆସୁଛି ଦେଖିବ। ଠିକ ଅଛି? ବେସିକାଲି the value is 3.762। ଓକେ? ତ ଇଜି ଅଛି ନା? ଏବେ ଯିବା ମୋନୋଟୋନିସିଟି ଅଫ cos hyperbolic x। ଦେଖ cos hyperbolic x ର ଡେଫିନେସନ କଣ ଆସିଲା? e to the power x plus e to the power minus x by 2। ଠିକ ଅଛି? ତ ଦେଖ ଡେରିଭେଟିଭ ଯଦି ଆମେ ବାହାର କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଟାର ଡେରିଭେଟିଭ କଲେ e to the power x ର ଡେରିଭେଟିଭ କଣ ଆସିବ? e to the power x e to the power minus x ର ଡେରିଭେଟିଭ କଣ ଆସିବ? minus e to the power minus x by 2। ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ e to the power x plus e to the power minus x divided by 2। ତ ଆକୁ ଯେତେବେଳେ ଡେରିଭେଟିଭ କରିବ 1 by 2 ଟା ତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବାହାରକୁ ଆସିଗଲା। ଏଇଟା କଣ ଆସିବ? e to the power x minus e to the power minus x। ଏଇଟା କଣ କି sin hyperbolic x ନୁହେଁ କି? ଡେରିଭେଟିଭ ଅଫ cos hyperbolic x ଟା କଣ ଆସିଯିବ? sin hyperbolic x। ବୁଝିଗଲା? ତ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖ sin hyperbolic x ର ଗ୍ରାଫ କଣ ଥିଲା? ଭଳିଆ ଥିଲା କି ନାହିଁ? ତ ଭଲସେ ଆମେ କରିବା। ଭଳିଆ ଥିଲା, ଭଳିଆ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ କିଛି ପାର୍ଟରେ ପଜିଟିଭ ଥିଲା, କିଛି ପାର୍ଟରେ ନେଗେଟିଭ ଥିଲା। ତାହେଲେ ଯେତିକି ପାର୍ଟରେ ପଜିଟିଭ ଥିବ ତାହେଲେ ସେଇଠୁ ଆମେ କଣ କହିବା? ଇନକ୍ରିଜିଂ ହବ। ଯେତିକି ପାର୍ଟରେ ନେଗେଟିଭ ଥିବ ସେତିକିଟା କଣ କହିବା? cos hyperbolic x ଟା ଡିକ୍ରିଜିଂ ହବ। ଠିକ ଅଛି? କାହିଁକିନା ଡେରିଭେଟିଭ ର ବିହେଭିୟର ଆମେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଡିକ୍ରିଜିଂ ଡିସାଇଡ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଦେଖ sin hyperbolic x କୋଉଠି ପଜିଟିଭ? 0 ରୁ ଇନଫିନିଟି ରେ। ଠିକ ଅଛି? ତାହେଲେ when x is positive for all x positive sin hyperbolic x is positive।
implies that cosine hyperbolic x is increasing. ଆଉ ତମମାନେ ବି ଫିଲ୍ କରିପାରୁଥିବ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ cosine hyperbolic x ର ଗ୍ରାଫ ଡ୍ର କରୁଥିଲେ ଦେଖ ଏଇ ପାର୍ଟରେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଥିଲା କି ନାହିଁ ହେଲେ 0 ରୁ ଇନଫିନିଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ ଥିଲା ଇନକ୍ରିଜିଂ ମୋଡରେ ଅଛି ଏଠି cosine hyperbolic x is increasing ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖ strictly increasing ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ବି ତମେ କହିପାରିବ strictly increasing ବୁଝିଲା ତେଣୁ ଦେଖ sin hyperbolic x is negative when x is negative ତାହେଲେ when x is negative sin hyperbolic x is negative that implies cosine hyperbolic x is decreasing କୋଉଠି ଯେତେବେଳେ x is negative ଏଇ ଯୋଉ ନେଗେଟିଭ ସାଇଡରେ cosine hyperbolic x is decreasing ମୋଡରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି ଯଦି ତମମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଡୋମେନ ଫିକ୍ସ କରିକି ଦିଆଯିବ ତମକୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚରାଯିବ in 0 to infinity the behavior of cosine hyperbolic x is increasing, strictly decreasing ତମେ କଣ କହିବ एग्जैक्ट आंसर अब सबुठु कौन होबो ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मोड रे अछि ହେଲା ତ ଏଉଠି ଅଛି ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ ଇନକ୍ରିଜିଂ ଏଇ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ରେ डिक्रीजिंग ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା ଦେଖ cosine hyperbolic x has a minimum କୋଉଠି at x is equal to 0 and it is symmetric about y axis already ଏଟା ତମକୁ କହି ସାରିଲିଣି ଯେହେତୁ cosine hyperbolic x କଣ ଅଛି is an even function so this is symmetric about y axis okay ଯିବା 1 and ontoness of cosine hyperbolic x ଏବେ ଦେଖ ଯେହେତୁ ଦେଖ ତମର ଯୋଉ cosine hyperbolic x ର ଗ୍ରାଫ କଣ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରିଭିୟସ ସ୍ଲାଇଡ ରେ ଗ୍ରାଫ ଟା ଭୁଲ ଆମେ ଡ୍ର କଲେ କି ନା ଏଟା ତ ମିନିମମ ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଆସିବ ନା ତ ଏଇଟା ଆସିବ 1 ଠିକ ଅଛି ଏଇଟା ହଉଛି 1 ଏଇଠି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମମାନେ ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରିପାରୁଥିବ କି ଦିସ୍ ଇଜ 1 ଏଇଠି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ 1 1 ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ଦିଟା ଇମେଜ ପଏଣ୍ଟ କୁ ସେମ ନିଅନ୍ତି let f of x1 is equal to f of x2 if we show that x1 is equal to x2 then f is one on function if this is not happen then we claim f of x is not a one on function okay so ଦେଖ ଏଠି ମୁଁ ଯଦି ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ନଉଛି ଆଉ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ନଉଛି ଏଇ ଦିଟାର ଇମେଜ କଣ ଅଛି ସେମ ଅଛି କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଙ୍ଗ ପ୍ରି ଇମେଜ ଦେଖ ଦିଟାକ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଠି x1 ଆଉ x2 ଟା କଣ ପ୍ରି ଇମେଜ ବଟ୍ ଏଠି ଦିଟାକ ଇମେଜ କଣ ଅଛି ଇମେଜ ସେମ ଅଛି ବଟ୍ ପ୍ରି ଇମେଜ ଦିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଛି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଦିଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସେମ ପଏଣ୍ଟ କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାପ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଦିସ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ୱାନ୍ ଅନ୍ ଫଙ୍କସନ ବୁଝିଲ ହଁ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡୋମେନ କୁ r ନେଇକି ଚାଲୁଥିବି ସେତେବେଳେ ଏଟା 1 1 ହବନି ବଟ୍ ଯଦି ମୁଁ ଡୋମେନ କୁ ମାଇନସ ଇନଫିନିଟି ରୁ 0 କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେବି କିମ୍ବା 0 ରୁ ଇନଫିନିଟି କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେବି ତ ସେତେବେଳେ ଏଟା 1 1 ହେଇଯିବ କାହିଁକି ନା ମାଇନସ ଇନଫିନିଟି ରୁ 0 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରାଫ ଟା କୋଉ ଭଳିଆ ରହିବ କେବଳ ଏତିକି ରହିବ ନା ତ ଏ ପାର୍ଟରେ ତ 1 1 ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଯଦି ମୁଁ 0 ରୁ ଇନଫିନିଟି କୁ ନଉଛି ତ ଗ୍ରାଫ କିଛି ଏଭଳିଆ ରହିଯିବ ତ ଏ ପାର୍ଟରେ ବି 1 1 ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କଣ ଲେଖା ହେଲା not 1 1 on r because it is decreasing on minus infinity to 0 କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ଏଉଠୁ ଟିକେ ଡିକ୍ରିଜ କରୁଥିଲା ପୁଣି ଇନକ୍ରିଜ କରୁଥିଲା ତ ଦିଟା ଇମେଜ ସେମ ଦିଟା ଇମେଜ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରି ଇମେଜ ଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସୁଥିଲା ଯଦି ସେମ ଆସିଥାନ୍ତା ତ ଆମେ କହିଥାନ୍ତେ 1 ବୁଝିଲ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡୋମେନ କୁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରିଦେବି ଆଇଦର ମାଇନସ ଇନଫିନିଟି ରୁ 0 ବା 0 ରୁ ଇନଫିନିଟି ତ ଏ କେସ ରେ cosine hyperbolic x is 1 1 ବୁଝିଲା ପୁଣି ସର୍ଜେକ୍ଟିଭ କଥା ଆସିଲା ସର୍ଜେକ୍ଟିଭ ଯଦି ମୋର ଫଙ୍କସନ r ଟୁ r କୁ ଡିଫାଇନ ହେଇଥିବ ତ ସେ ଜାଗାରେ ଅନ୍ ଟୁ ହବ ନାହିଁ କଣ ପାଇଁ ତ ରେଞ୍ଜ ଆମର ଆସିଛି ନା 1 ଟୁ ଇନଫିନିଟି ଯଦି କୋଡୋମେନ କୁ ଯଦି କୋଡୋମେନ କୁ ମୁଁ 1 ରୁ ଇନଫିନିଟି ମୁଁ ସେଟ କରିଦେବି ତ ସେ ଜାଗାରେ କହିପାରିବି ଅନ୍ ଟୁ ହେଇପାରିବ ବୁଝିହେଲା ଯଦି ମୁଁ କଣ କରିବି ଫଙ୍କସନ କୁ ଏଭଳିଆ ଡିଫାଇନ କରିବି cos hyperbolic x is defined from r to minus 1 ରୁ ଇନଫିନିଟି ତାହେଲେ ଏ କେସରେ କହିପାରିବି କି cosine hyperbolic x is on to function ବୁଝିହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲିୟର କେତେବେଳେ 1 1 ହବ କେତେବେଳେ ଅନ୍ ଟୁ ହବ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଦେଖ ଯାହା ବି ଆମେ ଆଜିର ଲେକ୍ଚରରେ ପଢିଲେ ତାର ଗୋଟେ ସମରି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେଫିନେସନ cosine hyperbolic x is e to the power x plus e to the power minus x by 2 sin ବେଳକୁ ଏଠି ଆସିବ ନେଗେଟିଭ ଡୋମେନ ଆସିଗଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ r ରେଞ୍ଜ ଆସିଗଲା 1 to infinity ତ ଏଠି ମନେ ରଖିବ ମିନିମମ ଭ୍ୟାଲୁ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 1 at x is equal to 0 କୋଉ ଜାଗାରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ବି ମନେ ରଖିବ cosine hyperbolic x is an even function আচ্ছা এটা অলরেডি লেখা আছে মিনিমাম ভ্যালু এট x is equal to 0 cos hyperbolic 0 is equal to 1 okay limit x tends to infinity cos hyperbolic x is equal to infinity cosine hyperbolic 2 is approximately equal to 3.762
Derivative of cos hyperbolic x is equal to sin hyperbolic x. Okay, decreasing on minus infinity to 0 and increasing on 0 to infinity. Okay, ये थिला किछि समरी जोगुडा कि आमे फुल लेक्चर रे आमे पढिलु ठीक अछि। तो जहार जोटी डाउट थिबो रिगार्डिंग cos hyperbolic x तो तमाने कमेंट सेक्शन रे पछारि परिबो ठीक अछि। नेक्स्ट लेक्चर रे आमे बाकी जो चारिटा हम पाखरे रहिला ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जेमिति का तमाने 10x विषय जानिछो तो आमे नेक्स्ट लेक्चर रे 10 हाइपरबोलिक x विषय पढिबा। कॉट हाइपरबोलिक एक्स विषय पढिबा, सेक हाइपरबोलिक एक्स विषय पढिबा एंड कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स विषय पढिबा। तो टोटल चारिटा जो रहिला ताको आमे गोटे लेक्चर रे ही कंप्लीट करबा ठीक अछि। काना ऑलरेडी तुम मानको बे आईडिया आसी गेलानी केवल तुम मानको जदी एई भला केवल पॉइंट करके बुलेट पॉइंट रे बुझाई देबी तो तुम माने बुझी जिवो। तो मते तुम मानको कॉस और साइन को कंप्लीटली बुझाइयार थिला ऑलरेडी मु जोडा तुम मानको बुझाई सारलिनी ठीक अछि। तो फास्ट रु आज पर्यंत लेक्चर रे जोडी जार भी डाउट थिबो तो से डायरेक्ट मते पचारि परिबो ठीक अछि। तो हमर टेलीग्राम चैनल रे भी तुमने जॉइन कर परिबो डायरेक्ट ए पीडीएफ पे एक्सेस करिया पे ठीक अछि। कमेंट सेक्शन ले सॉरी डिस्क्रिप्शन रे हमर लिंक अछि तो तुमने सेटु जाई जॉइन कर परिबो ठीक अछि। तो माने आरंभ रे शेष पर्यंत देखिलोनी तो सारंगर ए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिथिबो ठीक अछि। जो माने पीडीएफ पाइबो तो डायरेक्ट एठी जो रेड सिंबल अछि एठी क्लिक कर देले तो चैनल सब्सक्राइब हे जिवो ओके। समस्त को थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग समस्त पढ़ापढ़ी जारी रख ठीक अछि। जोडी जार डाउट थिबो सारंग सहित बिना द्विधारे कनेक्ट करि परिबो ठीक अछि। आज ପାଇଁ एतिକି नेक्स्ट लेक्चर रे देखा हबो ओके। जय जगन्नाथ।